la télévision get ba la kelar ba fa gel kapene woto ne arzum windiga Facebooko Afrika sinba tigri bangatino na yomda ana singa zilikar kiura sampi la yoba entebas zilikar kiura sampi sila tabo senkena rasamwante tomda singa bangate menesin singeta Burkina Faso kodomda yugongestion oro Burkina Faso kane zamu zabre zinga sulka saning sinanda wala tomda Aziz Yagibu Gerard Sommet pamvenam relwande Benedict Dulcom COVID-19 a sabab kita mehti Facebooko wasanda serda zindu wa fudu chuga san lora vigi dulwe kanga lor pore Facebooko a buk pisibla yo point sobale prinsigla me tina yizilikir chuga la san pila yobe entitanga la san pisibla tab son wata tumda ta odam konsori tisigliga pam singre la yare tirunda sulla ninga sanna tumda to bonti comité d'organisation na pam zingri san ya ni ministère ninga singeta kudumda yel secrétaire général le a madame Dabire Alizette sendo sawara budun wasende sulka nga toro tone kiyeng ya pedra la sekdame sana ila tibam ton tum la ninga sungun gubamba sommes conscientes que nous organisons cette 27e édition. La cité COVID-19 à part. La tension pour ça c'est tum yor qui tame. Tituma na kenel pali ya fasi. Ba sa fin ton tars dame tu es mana tum la ninga sindi kangun tonda. Baladna ni gapanga sena yelen titum la ninga ministère la taw dam son coton de ton zini. Ça le ministère de la culture a bien voulu placer en option consul la sori tubti usup tumda lor pore ministère ta sabkel na ko sublame tubni digpanga labkel na taba ti haya nzekr suguri le premier ministre s'attelle Premier ministre ya sabna bozugo bamne go nera zanga sena yira to ko nimbamba tumatero titumda yineri Premier ministre zenka ko isi ko sa ministre linga sengeta yoko yele la ministre ninga sengeta la fio yele tubni dikpanga tumda to ko ba dans la sécurité de tous les festivaliers ya situzule sabe tenga pora 5e COVID-19 abara la yoko local matumde la tenga pansoir que l'munigambala tibam na manap son tweteka nous avons demandé à tous les membres du comité d'organisation ton ko sa comité waram fa tub komenga la bening tenga bilim tumde sana ila ti tumda yineri ton sandat bumninga yabri ko nera la ton pakanta sa son ko bumninga on toron tum data yineri la ra yili sang tumde me mais bien fait mais à moindre coût. Le ministre Kelenze kako ici. Ko ne bla nimbes fa san kenrib menga. Sinima utugum no wa. Tub kele ya sabna bozugu. Sana yelanti Facebooko wason wate. Zilikir kiura san pila yobe. Lanti tara la san pisila tabi nere la torondo kubane. Baka de la kom harpus la barquisco ina mudem to la yom de carfo samande songre nango ne matum tondo besande ka vosam retraite man kalam kibsa karanga wenge na pa man kyang to ne karanga rona bietuma tum kanga bangtia carfo ne chen ba yom de rona Pama wala senta burustamba ko so pela pisnu nante le kibsa ya sankene le ko la yikro ona yomda ya not pila na san sabala woto na la ona tomda nening sin to ranjinde ye ka set nen tomda pitsko adia go honera taw sa para ratnie le premier ministre para bamba donc ya Clémence da Birenzin bene la nan to rankela karfo taw saba ya lor zango yenna nebni sin tume mpamum diko be retraita ubia ton nasardama min bolti ton public cible la neton tumame mpama retraita après wanam hawa manti obulebro wanam zigwa ton katuen bahakib sa tubluye donc ya tilai ti ton chetin songodo de pensionnaire ama kama yena la ton sertabrunda kanwa na song kama to pamin chang lekole bala nebnims beme obanu maram beme mketin ndilid kama la bam patar juno kangawaye soit ya bama nera yemro nkaye soit ya neba yiba fa na nkaye la ton katuen ba kamba woto no environ ye yen la ton ner partenaire dama ya bank ni institution financière dama ne
d maren ne parrain ne patron rama tɩ tõnd fãa naag taaba yel tɩ yʋm fãa tõnd segd n sõnga kãma tõnd sõng kãma t'a 4453 orphelin la tõnd n sõng n ta ne rũnnã wã donc sɩnga ne kãm koabga 100 enfant rũnnã wã tõnd n yɛlsa ne kobs yopoe la pisnu donc rat n yeelame tɩ sõngra tara nafa la wilgame me tɩ sõngra sabaabo kãmba pamdame n kẽngd école n pa école bala ra ninga yã me mim tɩ école la sãn ka yɔ scolarité wã wat n digda kãmba tɩ b leb n kul yir la sõngra yĩnga kãmba paadame n tɩ ta l'école la sɛɛbo tɩ n tʋm n karem tɩ yãmba pa yood ye a yaa ne tõnd n sũ-noogo kãmba n wa n yɛsla ka n wilgi tɩ tõnd sõngra nafb lame barka nan to ba sanit ke bayan talen keng baksa lo tembele mun bon ti fube tia tan so so sa tumbe do yela men sun tumbe ne en se sere ke ba keta amide zango sunre to na yi sebre ren sebra ti kame sa ya ne gom kanga ratiyele pagaba sun namste pagaba sun ya yil berbu totor sun kende gom kanga redia rasmason lo galab sia ke ba kitba presse norbert zangos na woni ko sebra ti ton ko pa mi wor sun be pour mbene renda goni gam ti sa nam pagaba sun pa mzule septabam tous pistan fube so le mois 50 net tan so sa tumbero adia la sina watara ne sinzin bene e to am pa am ven am ne ke ba kita sun be radio salon ko to bam son gol sebra abyola amiru zango ino ngam ti sebra bonda ne farnti fube ou la croisade des femmes misina le ba ko ni more ana ngam ti zotoba han gumbe bo buke faso ton tenga pour ba bebe ton tenga sinsa fatma surtout par ba be nang pour nanga bo binanga pour ton mana bon nsongo ba ti ba to yi peta pour ya ila sebra gomoto donc sebra ya hungul se na uningi tono Burkina Faso ne dunale Fatima ti tono mbebe wakati di pour moi pasom tene ka Fatima gando gusi yima mengi bare tontara yunda tono be tenga pour runda ntar lafi labo boton ti Burkina Bemba la yumonu wate yumpi wate yumpila nu wate yumpisi wate ton se pays comme yam kon meng pin lu woto quand yumis mam son la Fatima ton tenga de bawanto ton menga de bawanto bola ton temane ti ton pa mola kom kon ne bis bizota pour pa moya muy nu lengro to kon c'est pas goma menga c'est pas pour menga yam san karma yam na banga terrorisme ton be vima ton be healing pour nous ndo asinga wanto to anna mba pour e tunda anafra annamba ton be nanga pour annamba nafra ton be nanga pour toi ton go fere yeyi ton yikame nkiti tunda sa ton menga nyoli ne me ti ton menga fa go fere nyam be go fere menga go fere ton hazindi mpa ba yam ko de mes pinda ton tenga na o meno me ton be tenga pour la pas be Burkina Faso pour ya sa iri chenga me chenga tenga pour sera ni buida on son hone ba on bang hande be ka wa pa ziri be ka pa zinde na tim suno tema mi goma auto ya bum hiya sida pour san karma ba fo sunro ya kutu ma ya kuburi wanta do suri ya ne sala kan sukanga fonita ma se ba ro fu suri c'est que faut pas Burkina Faso rende amiru zwanga sebra la woto ne vinirala re fuberam sembe wakra kana se ka doro yi ka setne tumda ren ya ne bam ko esa namba set guna ke baya ton sampa am tena wato so ne guna arzuma sam poine la woto dan ya kontab se ka tena wasan wata la kana bil fombala balla make sungal watara
Kaseka ko da do nyona do mi fespa ko tume kanga ke nyinansa na mi ayan fono kalo tumana o kera sobe coronavirus ya la se kata abnena ke octobre kalo kletan ani woro na takata kuna chetle muga ani saba kasi ya kibara fulana kanya sin kata no lutito fon fela de nyonye basigira kanya sin kato kan o kaseka fle foro jmo lo bana soro kaseka fere asika nyata di ay anga susuru buguma mbalma Burkina Faso tirzan kan ba ani kli auto rosi abaka jabaran so aka fabara kabni wagadu bigma lo minbena anga mi anga sumo kalo kletan ani wolon fula san wafla ani mugo ani kilin konana anga klife fori ba kilin le bela gele anitli comme ya fa chugum nanga kuma ba konana am tabo ka nyasin kata nyonye basigira ka nyasin kata minye kata e waduko ani dayro ko fon felal o senfe jokulu sigira mi mena kaso ka seka bulma fara do bulma fara mena kaso be ka seka yela moni do ka nyasin kata so rubuka la do ku kuna en fe Burkina Faso ka seka famero karedo anga chido montumoro o kera sobe ka seka ndema olo poda olo ka serefleni ani ambalo muso e wa fomiye olo kera sobe ka seko laben kadama ankolaje Sigetala non loti sigiko galeya caman b'a kɔnɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ o de kosɔn ɲɛma minnu bɛ Burkina ka jɔlibaba ko kunna dun n'o dɛmɛ bolo olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka baara dɔ jati kɛ o bɛna kɛ sababu ye yanni san 2026 Burkina Faso jamana na dun non loti sigiko ka se ka nɔgɔya kosɛbɛ ni jɔli ɲɛnaman kan ka se ka kɛ wasa minnu b'a kɔnɔ o ka sigiyɔrɔ lafiya ko a ka kɛ sɔbɛ ye nafolobolo min kan ka fɛfɛ ɲɔgɔn kan don a bɛɛ lajɛlen bɛ taa $800 ni kɔ le la sefa wari la o laɲinata o hakili jagabɔ latigɛla ka filɛ bolo min na dun o bɛna se k'o wari bɛɛ fɛfɛ ɲɔgɔn kan wasa Burkina na maa minnu kɔni t'u sigini bɛ o yɔrɔ ninnu na ni gɛlɛya min bɛ yen o ka adamadenya bɛ nɔgɔya o ka se ka ɲɛ kosɛbɛ o bolo kɔrɔ Mbo barake ta anga nafolo ka tagamacho kuna do olu barake denu o keme fala ani bi wolon folo olu nyon soro ka se ka aklifale ka lonia soro lonia ben be ke sobe ka se ka tobo se ka baraso nyuma le ben se ka se ko nafolo no ka fo nyon ka kanya sin ka tanga do kulo nanga sigida la don ko fon fela la ka se ka famero ka do anga chide montumor lo sera ka se ka ndema polo oda olu tianka chide o kene ka o imi soro kana dam anko laje nga fo mi yelo kera sobe ka se ko labe anko laje foroba cɛgɛda sɔrɔ buguyali fan na ka hakili jagabɔ ye ka filɛ cogo minɛ dugukolo bɛ se ka nafolo don Burkina Faso jamana ka nafolobolo fan na maa 270 le bɛ tali kɛla ni hakili jagabɔ nin na hali ni fɛɛrɛw tun dɔ bɛ sen kan ani baara caman bɛ latigɛla dugukolo fanfɛyɔrɔ la gɛlɛya damani bɛ yen ka se k'o nafolobolo kɛ ɲɔgɔn kan kamasɔrɔ o nafolobolo bi dɛmɛ don kosɛbɛ ko bi da o ka ɲɛtagali ko la ko gɛlɛn filanan min bɛ yen o ye ɲɔgɔn sɔnsɔn kuma dugukolo ko fan na ni fɛɛrɛ minnu bilala sen kan kɛla sababu ye baara caman kɔni sera ka latigɛ nka ni hakili jagabɔ na dun minɛfi ye jati o ta je kalo tile 31 san 2021 ka baaraw kan nafolobolo minnu sɔrɔla o bɛ taa miliyari 1,000 ni 135 le kan sefa wari la ka da o kan sugandili minnu kɛla ni nafolo hakɛ kan ka se ka di projet 18 baaraw la o bɛ taa miliyari 1 ale ni miliyɔn 82 la sefa wari la o baara mina latigɛ Agri Nova kɔnɔ Fespa ko kuma ma fara cogo mina atumukan ka ka nga fonyo kalo la nyinan sanana nga ala no coronavirus bolo o manse ka ka asigila ka tabla octobre kalo neta konnana o kera sobe jokulu sigira mimina ke sobe ka se ka ala bensi ka nyasin ka to fonfelala ka se ka famero sorda anga chide montume kana ka aziz yajibu aliti anga sero kana ka anga se ko laje nyina fonyo kalo tuntira mi février kalo ka se ka mi anga ja nyana gbe ka se ko o basigi o farafina jana ngwana gire ala no coronavirus bolo do o jokulu o nyana gbe ni sigira kofe jokulu kura sigira sisa ka se ka fle kuna wolo mon tuntaro ka se ka o ka dala kon dafa o tara blamin kan ka se ka kuna wolo soro kan o ye ka tabla octobre kalo klitan ani woro kata kuna cha octobre kalo klemuga ani sabanata barasun damne na ka ba mi fespa ko faba ko na ka bondo jokulu mon sigira e bo oluka barasun o kan ka baraka sisa mi farafina nyana gbe o ka se ka kunkorota soro o senfe
min tora sisan ka kɛ don u ye olu yɛrɛ ka se ka cogo don kɔnɔna na ka ɲɛsin ka taa baarasen mun labilala o bolo kɔrɔ misiso min sigilen ka taa kɔrɔlɔnko kunna don olu ka dabila filanan o ye madame Alizata Dabide Sabadogo ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko can ale le ni ɲɛnabɔ ni ka jɔkulu sigilen labɛn ɲɛmɔgɔba ye a yɛrɛ k'a fɔ ko baarasenw bɛ sen kan o bɛ baara kɛra jango ka se ka to ko bɛɛ ka se ka tɛmɛ sen kan gɛlɛya min bɛ ayiwa min ye ka taa kɛnɛya gɛlɛya min bɛ o bɛna ko bɛɛ kɛ ka cogo don yɔrɔ la jango k'u ka se ka tɛmɛ hɛka ka ɲɛ baarasenw daminɛna don a tora so kunkɔrɔta ka se ka sɔrɔ jango kɔrɔlɔnko baarasenw ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ka ɲɛ kosɛbɛ hakili falen bɛ kɛra jango ka se ka jateminɛw kɛ ka ɲɛ ministre min sigilen don ka ɲɛsin ka taa kɔrɔlɔnko kunna a yɛrɛ k'a fɔ min ye gouvernement ka ɲɛmɔgɔba premier ministre a n'a ka gouvernement olu ye ko bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bolo fara ɲɔgɔn kan jango ka se ka baara kɛ kosɛbɛ o ka se ka to o ka cogo don u yɛrɛ la jango lakanda ko maa maa bɛ nana tari kɛ ni ɲɛnabɔba na don o ka se ka kɛ kunnawoloba ye o senfɛ jango ni farafinja ɲɛnabɔ sigi ko 27 a ka se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔna na jango a sɔngɔ ka se ka nɔgɔya ani min ye ayiwa welelikan bɔra ka di jabarakɛlaw ma ani mun nana tari kɛ ni ɲɛnabɔba na don o ka ko bɛ kɛ jango ko ka se ka sabati ka ɲɛ min ye ministre min sigilen ka taa kɔrɔlɔnko seko kunna ale welelikan bɔ ka di a labɛnbagaw ma o ka ko bɛ kɛ ka se ka to kunkɔrɔta min ye farafinna ja ayiwa sigiko 7 ka baarasen danbe don a ka se ka tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔna min nana kɛ octobre kalo tile 13 ka taa kunna cɛ octobre kalo 23 nata kɔnɔna na walada man kan don farafinna ja ani farafinna denw bɛ jamana kɔ kan olu ka niyɔrɔ ta bɛna kɛ juma ani miiriya juma de b'a ɲinina ka di ayiwa o jabara de ma an ka farafinna jamana kɔnɔna na ani kunnawolo kura juma bɛna se ka di a ma bana Burkina Faso television kanaba amanga bika kunnafoni kunna cɛ dɔgɔkun fana ka baara kunna cɛla nka an ka baara bɛ tamana alibele n'ala ye ntɛnɛ wɛrɛ yɛlɛna mana sɔrɔ tuguni sira kelen na kelen bɛ lajɛlen ani cɛ ka lajɛli la ani kile e lewru Fespaco golle ɗum wonno teddinongo fijo mango ɗum wonno gaɗo fa teddina nate kaaloje leydi Burkina Faso e leyɗe adunaro e mbiyata hano sinima ɗum waɗan le gallure Wagadugu fadde ñalande nden e hewtude yimɓe addiɓe golle majjum ɓe gaɗi kawrital kengal gallure Wagadugu fa ɓe daara noyi wonno no ɓe jeeyi wattide bakka maɓɓe ɓe golle ɗen yara no woɗiri e garan kaalen haala muɗum fa hande ndu sukaɓe ko wattake me jeɗɗo e capanɗe joyo laatiɓe atimen ɗum wonno sukaɓe joni kay babiraɓe muɗum a indiraɓe muɗum laatino saruwisiɓe de mursi yonkiji muɗum kamɓo e wonno joni ka ko heeɓi ballari woɗi yo fedde Carrefour kam wonno ko aadi fa ɗotiɗo ɓen sukaɓe ele janɗe muɓɓoy ɗum fo en kalan haala muɗum sakiraɓe nanoɓe fulfulde bisimilla moɗon kori on ñalli e jaam handen arjumare Allah jaabu duwaw meɗen amma fadde ami e fettandi ɗon toɓɓe cibaruji ni en jaaha joni gallure ɗum wonno Accra leydi Ghana ndelle keɓon famude horejo leydi meɗen tawti horeɓe leeɗe CEDEAO ndelle kenga nde ɓe gaɗi toon jonde maɓɓe nde ɓe danni toon dabreji e ko haɓɓude joni kay hanono leydi ɗum wonno Guinée worri hande ele banggal ɗum wonno tetude laamu gaɗugol toon le majjum nani dabreji ɓe danni aranden fuu naɓe jiɗi tawa hano gorko beteɗo Alpha Condé kam on yoofe e yoppe laamu toon hano ɗum wonno joni kay yimɓe jogiiɓe o handen o neɗɗo fuu tinno en yoofamo woɗi ko ɓeydi ɗon du ɗo ɓe kolla du kefa hande jukkugo no yowe ele yimɓe gaɗuɓe ɗum wonno teteɗe laamu faro toon ɗum wonno yimɓe hooreɓe fedna andide CNRD ɗum wonno joni ka jango jawdi fuu ko haɓɓudi ko hewtitintoɓe ɓe jiya heɓude ɗum gasi woɗi du hano fuu ko haɓɓudi e berka ɓe jiya yaade ɗum gasi ni wonno ko CEDEAO darnile majjum woɗi no ɓe yamira hano leeɗe ɗum wonno adnaɗe ɗe fuu rewa hano no ɓe mbiri ni e fa hande ndu no ɓe jiɗi tawa ɗo e lebbi jeego leydi la Guinée daro no watta fataw wotiji laato heɓa joni kadi doygal leydi maɓɓe ɗum wonno yecco walta hano no woruɗo ni ɓe kaali du haala ɗum wonno saɗɗo goniɗo hande le Mali toon du ɓe mbi kamɓe du no woteji ɗi handori ni saabu ɓe keeɓi hollitinde lewru Touba ko ɗiɗaɓoldu hitande waronde wonno ko ɗum waɗata amma golle ɗen no handi sanne no ɓe jiɗi tawa yimɓe Mali horeɓe leydi Mali tawaɓe toon hannden yaawa waɗa no watta fo tawa golle ɗen yaara no woɗiri taw woteji ɗin danne ñalande ittande fa ɗum laato nde
en jaran yesso han ko konnumi ɗon toɓɓe kibaruji ni ɗo e lewru hano fespaco fijo mango teddino golle nate kaaloji ɗum wonno cinéma leydi burkina faso e tawti leyɗe addunaru fuu kam wonno ko latoto galluri wagadugu ɗo ñalande nde ɓattoke en ndelle fadde majjo e hewtude e yimɓe addiɓe golle majjo iɓe goni noɓe cegili hay kegane ɓe kawri fa joni ka o fuu famanoy wonno no jeeyi wattide bakka muɗum heɓa golle ɗe yaara no woɗɗiri soni ñalande hewtoy fa pamine won ɗum fu ɗum yaari delle e jahan kettinoɗe fespaco yo fijo mango teddinogo nate kaaloje leydi burkina faso e adunaru wawtan waɗugol ɗo e balɗe seɗɗa addiɓe golle majjum kamɓoy en jooɗi ga ina daba na watta heɓa fijo gon yaara no woɗiri. Nous sommes conscientes que nous organisons cette 27e édition. miɗen andi ke fespaco waɗa wakkati nde rafi denagu e naw covid-19 woodi leydi meɗen minen du min jooɗaki min golla no watta fa hoolare nde batta laamu fina tawa adi dekki min nde fatta rewo ɓolu ndelle min bawta. La première responsable du ministère de la culture a bien voulu placer en nous. batta laamu fina tawa Elise Tombiano heddoke noddi kala neɗɗo fu tawaɗo e ley suudu ndun watta baka mum heɓa fijo nate kaaloje heɓa wune hikka. Le premier ministre s'attelle avec tout le gouvernement. batta laamu arano na dari e haddu gouvernement fuu na watta heɓa fespaco heɓa waɗa dow jamɓe cellal ndelle batta laamu cellal e tawti halfinaɗo ndenagu ɓen wonno ko daroto no watta heɓa seyo gon yaara no wuɗiri. La sécurité de tous les festivals. ndelle kanko batta laamu fina tawa o taykini yimɓe ke wakkatiji tiɗuɗi leydi men wondi hande ɗi na hani ko neɗɗo fuu tawre e gorgu e yiɗugol golle heɓa fijo gon heɓa yaara no wuɗiri heɓa fijo cinéma fuɗɗa e jaam woodi hanto dow jaam. fespaco kile noga e jeɗɗoɓal wonno ni yo ƴuude 16 fa yaade noga e tati lewru tubako daro tonu ndu ɗum waɗata gallure wagadugu. keddoɗen e yarude yesso jonin en kalan haala ɗum wonno hanno sukaɓe johoɓe tawe nder laabi na ndoko sukaɓe ujunaje ɗiɗo e kemi ɗiɗo e 17 wonno ko joni ka batta laamu suuɗo en ɗam addi aadi gilla hitande udaɗi ɗiɗi e 17 fa waran handen ɓe balli ɓen sukaɓe joni kay heɓa joni kay gurdam muɗum wattito ɓen sukaɓe tawa e laabi wonno ko tawno joni kay ɓe adi ɓen sukaɓe naɓe ballita ɗum ele gurdam muɗum ndelle kenga nde wonno koɓe kawri fa joni kay ɓe gaɗa etore golliji mabɓe ɗi ɓe gaɗi caggal duuɓi tati fa ɓe daaro ɗum wonno ko ngakki fu ɓeede ɗum wonno koɓe kawri ɓe gaɗi ɗum wonno kengal e galluri wagadugu ɗo ele ɗon du hano neɗɗo meɗen goto laatiɗo jangino ko wiyete franco arabe ɗum kanko du imo tawa ele kawrital ngal o holla ɗum wonno miilo makko en kettino. eɗen andi hannden ministére de l' action sociale kam woni ko noddi en hannden pangaren jooɗoɗen ndaaren haala duɗe qur'ana lelle warde e darde golle duɗe qur'ana ɗe ministére o signidino convention e duɗe qur'ana e ley convention on na woodi tan ko faamaka e majjum golle ɗen no jaari du no wawi tawan wonno hawray e jomiraɓe duɗe ɗen lelle hannden en gari fa jooɗoɗen ndaaren noy garten de piloɗen keɓen solution probléme uji ɗi biyeteɗi ne goni e ley ɗumanin hakkude ministére e tawti duɗe qur'ana ɗen so Allah jaɓi du comme ministére no woni ɗo jangguinoɓe qur'ana ɓe no goni ɗo fédération des associations islamiques no woni ɗo mi sikka tan yimɓe keɓan ko wiyete halle majjum na solution majjum inchallah. le ni wonno no gollal ngal yaari ko jooɗo jogitade ni hano sukaɓe unayi ɗiɗɗo e kemi ɗiɗo e 17 wonno ko batta laamu suuɗo en ɗam kam du adi aadi kotta duuɓi tati hikka fa joni kay wallita ɓen yimɓe du ele gurdam muɗum ele banggal wallide ɓe joni kay e golle juuɗe hay ɗum wonno ko bawum wiwde ko haɓɓudi e ɗum wonno kawrital gaɗɗugal kengal ngal jonin en kantiran kibaruji meɗen e haalude haala ɗum wonno joni hanno carrefour du ɗum wonno suudu bemal ceede resete ɗum wonno yimɓe aduɓe powtude muɗum ton wonno to ceede mabɓe ɗen resete le kamɓe ɓen wonno ko adi aadi joni kay hokkari sukaɓe ko watta keme 750 ɗum wonno nema e tawti ɗum wonno joni kay buuɗi heɓa ɓe gollitoro heɓe nawtoro saabu jii janɗe ɗe ɓaɗi ken uddutinde sukaɓe ɓen du yoɓe sara muɓɓe latiniɓe sa ruusiɓe de mursi yonkiji muɗum wonno koɓe adi aadi fa ɓe balla joni kay ele gurdam muɗum kengal gollal ngal waɗi e jahan kettinoɗen fa hande nema e buuɗi wonno ko sukaɓe jangoɓe kokka
sukaɓe ɓendu yoɓe sara muɓɓe latino sarusiɓe nde maayi hannden kay yo karfu bemal ɗo ceede yimɓe gollonoɓe aduɓe powtiri muɗum desete kamɓo en waɗani attimi en keme jeɗɗo e capanɗe joyo maɓɓe moƴƴere suko fuu heeɓi buuɗi ujunaje nogay sefa meɗen e talkuru suroru joomu nokku fuu to tawa gaɗa min heɓi ballani ndin e lejjande toon min tinnoto e gollude faa wooɗa faa mi hokkaɓe gorgu ɓe balla ka gasin ko waroyta heɓa min laato docteur mawɗo ɗum wonno ko kajanomi faa Carrefour heɓa buuɗi ɗin sarwisiji ko watta 10 wonno ko gatti juuɗe mum faa ballita atimi en ɓe puɗɗita janɗe muɓɓoy na woɗiri joom suudu batta laamu arano hollike Carrefour na tinni sanne ko wallata sukaɓe kanko ɗo holli ɗon ke o hokkan ɗum wonno sukaɓe ɓen hano sapponi ceede heɓa ballito ele janɗe muɓɓoy toon daranade suuɗo enɗam hakkunde yimɓe yo ɗum wonno ko Carrefour jinganta ndelle ɗum ni wonno komin darani gilla komin puɗɗi golle irini e bandu sukaɓe ujunaje 4,5 faa ko deki wonno komin ɗutiri qui ont pu aujourd'hui s'insérer dans le monde du travail ko watta duuɓi 14 hikka ko Carrefour fuɗɗiri wallude sukaɓe hemde wonno ko ɓe puɗɗiri faa wari hewti hikka kay 150 maɓɓe buuɗi gurtinaɗi gillanen faa waran hannden ina ɓura milioji 443 sefa meɗen suudu baba ndelle ɗi kibaruji min gonno hannden ñalawma o fa min jottina ɗon fofo moɗon ano adnoɓe wakkatiji moɗon joɗɗon no dar suudu télévision Burkina Allah hollude altinere jamɓe cella nde wonno ko Umaru Tamboura wara jaɓa lunde amin ɗon hetta lunde makko to fofo moɗon jam ñallanɗe au sein de notre association.